Ito po, umaant na po kami sa ghost. O yan po, maghunt po kami. Dumanda sa may pool, sabi kang lula ko may aswang po. Kaming tulong. Dali. Mahan kitang ghost. Yung aswang. May nahiling tayong aswang. Mabilisan ako magdala. Dali. Saban. Dali. Hunt kitang ghost. Yo. Dali. Luway-luway lang po. Hindi po sa lugar na ni. Medyo iguana po gayod. Ano eh? Alam. Para may nakita ako. Ano? Hindi ko nakita ako. Ghost? May nahiling po da siya duman. Sige, sige lang. Yan ako. Takot po ka ni. Kapuluway lang da kabuok kami. Baha na po dumaning halarom. Gawin po. Ay. Ma'am. Oh, nakaano ako. Bayat. Ha? Nakakatakot nito. Sorry guys, pasensya Sige. na po. Pero part 2. Sorry guys, para part 2 na po. Bye-bye